7070567567। এবার দুই চুরির ঘটনা ঘটলো দুটি জেলায়। ফলের রস খায় 10 দিনের শিশুকে চুরির অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের হতেই গ্রেপ্তার অভিযুক্ত মহিলা। উদ্ধার শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নিদাম চা বাগানে। অভিযুক্ত মহিলার নাম ববি কর্মকার, বয়স 27, বাড়ি মাল ব্লকের কমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নেপুচাপুর চা বাগানে। মাল থানার আইসি সুজিত লামার বক্তব্য, ববি কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় নিদাম সহ আশেপাশের চা বাগানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। क्या हुआ था? हम लोग के घर में हम लोग के बगान में हमारे पड़ोसी में एक औरत आए थे जो प्रेग्नेंट हुई बोल के अपने आप को बता रहे थे, और हम लोग भी उस पर भरोसा कर रहे थे कि वो भी प्रेग्नेंट है। वो यहाँ पर आए हैं, उसके घर में असुविधा है, इसीलिए वो यहाँ पर आके रहने लगे हैं। वो सोच के हम लोग उसे पूरा अपना जैसा ही मानने लगे थे। उसको हम लोग जो भी कुछ करते थे उसको साथ में रखते थे। कुछ भी वो हम लोग के घर में रोज आया जाया करती थी। आपको कहीं पे जाना है, कहीं पे आना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, तो क्या आप उसको साथ लेके जाते थे? नहीं, साथ लेके नहीं जाते थे, पर वो हम लोग को ना हम दोनों हम पति पत्नी हम लोग हॉस्पिटल जाते थे तो वो भी मुझको बोलती थी कि मुझको भी जाना है आज हॉस्पिटल, मेरा भी आज डॉक्टर से दिखाना है, इसे बोल के वो हमको बताती थी। तो मैं बोलती थी कि कभी चलो तब हम लोग के साथ में जाने से अच्छा होता, ऐसे बोलती थी। तो वो बोलते थे कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बाद में मेरे दोस्त सबके साथ में वहाँ से कांटेक्ट करके मैं अपना डॉक्टर चेकअप करवा लूँगी, ये सब बोलते थे। तो वो हम लोग जाके जब निकलते थे उस टाइम वो हम लोग से देखा करते थे, हॉस्पिटल के सामने देखा करते थे। तो हमें किसी दिन कभी कभी भेंट हो जाने से उसको मैं बोलती थी कि तुम क्या देखा ली हॉस्पिटल, ऐसे बोल के बोलती थी। तो वो बोलते थे कि हाँ, मैं अपने दोस्त सब से कांटेक्ट करके मैं पहले ही डॉक्टर को दिखा ली हूँ। आप लोग को कब पता चला कि बच्चा को ले चुका है? जब ना हम लोग घर में थे, सब कोई घर में, हम लोग आधा मेरे हस्बैंड और घर के गार्जियन सब काम गए हुए थे। हम लोग घर में 3-4 जन थे घर में। तो उस टाइम वो हम लोग को हमारे घर में ही सुबह से वो रहती थी, और मेरे बच्चा को भी और मुझको भी हमेशा सपोर्ट करती थी। हर काम में वो मुझको साथ देती थी। बच्चा को भी नहला धुला कर और मुझको भी कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, वो सबको बतलाती थी। तो मैं भी उस पर भरोसा करने लगी थी कि वो भी नर्स है, वो तो जानती होगी कि कैसे बच्चा सबको रखा जाता है, और अपना शरीर का सेहत के लिए वो जो भी बताती थी उसको मैं मानती थी। तो ভিডিও করছি, নিয়ে এলো ঠান্ডা, নিয়ে এলো ঠান্ডা, মারবে না মারবে না, তুলে তুমি এলাকা টুকটুক ছিল না, তুলে वाला ছিল খবর শুনি তো। অপরদিকে একটি ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার মহলন্দি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দিনে দুপুরে চুরি করতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে ধরে গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে। পরে কান্দি থানার পুলিশ এসে চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
হ্যাঁ তো আমিও পাঠিয়ে দিচ্ছি দেখি তোমাকে অ্যাক্সিডেন্টে জড়াতে হয়েছে বলছি জীবন্তী ক্লাবের একটা ফ্যান চুরি করেছিলে তো করেছিলাম কিন্তু দিয়া তো দেখছি কি নাম তোমার নিজাম এরকম কত ফ্যান চুরি করেছো আর ভাই কারো করেনি আর টুকটুকি চুরি এই সব চুরি এরা সব ভাই কিছুই করেনি ভাই তোমার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি শাহজাদপুর বলে হ্যাঁ তোমার নাম নিজাম তোমার বাপের নাম শামসুল শেখ ভাই ভুল করেছি আমার অন্যায় হয়ে গেছে এত ফ্যান দিবি না দিয়ে দেবো ভাই আমি এক্ষুনি দিয়েছি কে আচ্ছা হ্যাঁ তো আমিও পাঠিয়ে দিচ্ছি দেখি তোমাকে অ্যাক্সিডেন্টে জড়াতে হয়েছে বলছি জীবন্তী ক্লাবের একটা ফ্যান চুরি করেছিলে তো ভাই করেছিলাম কিন্তু দিয়া তো দেখছি কি নাম তোমার নিজাম এরকম কত ফ্যান চুরি করেছো আর ভাই কারো করেনি আর টুকটুকি চুরি এই সব চুরি এরা সব ভাই কিছুই করেনি ভাই ডুয়ার্স ও মুর্শিদাবাদ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট টিভি নিউজ 10।